ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମନାଦ କରିନେବା। ସାବଧାନ ସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମନାଦ। शांति शांति शांति। सुस्त पिलाने गत श्रेणी आमे पुष्पपुरे वर्षावरण प्रबंधर प्रारंभिक प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही विषय रे आलोचना करथिले। तांकर जीवन यात्रा तांकर जीवनर सम्यक परिचय प्राबंधिकंकर अल्प किछि परिचय आम आलोचना करथिले। ता सहित तांकर ऐतिहासिक जीवन प्रत्नतत्व विभागर कथा एवं साहित्य साधन से सबू विषय आलोचना करथिले। तांको सृष्टि संभार कथा मध्य आमे पूर्व श्रेणी आलोचना करथिले। आज आमे प्रबंधर विषय वस्तु आलोचना करिवा। प्रबंधर विषय वस्तु आलोचना करिवा पूर्वरु आज जो अनुच्छेद भी आमे पढ़िबा आलोचना करिवा ताकू मु पढ़ी नउछि। आपण माने निजर बही देखि पढ़िबे बोले आशा करिबे। कारण ए प्रबंधटी ये प्रबंध गद्य साहित्य हेले मध्य प्राबंधिक ताको जो शैली रे रचना करचंती, जो भली शब्द संयोजन करचंती, जे भली पदर लालित्य रहिछि ताको आमे ठीक भावे पढ़िले से गोटे काव्यर भ्रम सृष्टि करे। तेणु आमे ताको भल भाव पढ़ीनेवा। जो शब्द गुड़िक प्राबंधिक ये प्रबंध रे प्रयोग करछंती व्यवहार करछंती तार अर्थ मध्य बुझी नेबा। तापरे आमे ता विषय आलोचना करिबा। स्वागत बारिबाह स्वागत तोर स्निग्ध प्रज्वल कांते आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। प्रासाद वातायन पथरे तोर आगमन शत शुभ शंख बाजी उठुछि। दूरबंधु बहुदिन परे तोर शुभागमन आज मंगलकर और मधुमय हो उठिछि। तोर स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे सजीव और श्यामल हो उठिब। बारिद मु शुणिछि जे इतिहासर केव अनाम जुगरे विताड़ित विरही यक्षटिए पुष्प अर्घ्ୟରେ तते पूजा करी अलकापुरीर प्रियपाशको तो हस्तरे उदंत पठाइथिला। किंतु घन व्यक्ति ठार कौन गोष्ठी बड़ नुहे। यही भ्राम्यमाण उदासीन धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति विचलित हुए नहीं। मात्र जो वायु सलिल आलोक और उत्ताप पाई से जीव मानकर बासभूमि होइछि सेथिरु गोटे गुणा हेले कौन से आउ बासभूमि होई रही परिबो। जलाभाव उत्कल आज हाहाकार पड़ी। एणु दीन अश्रु अर्घ्ୟରେ मानस कमल अर्पण करी तोते मु कातर रे कहूछि पुष्पपुर रे स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करी। आज जदि मु धूम ज्योति बा सलिल होई तो सहित मिसी पारंती तेबे वातायन पथरे उड़ी जाई अग्रगति रे मोर जन्मभूमि को तोते चिन्हाई दियंती। तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूत उत्कल भूमि को चिन्हिबा पाई तोर भ्रम हेब नाही। तो देखिबु जे एक दिगरे पुग पुन्नाग ताल तमाल तांबूल नारिकेल बनरे विशोभित महोदधीर बेलारे से बलयित होइछि। अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकुल निबिड़ वनराजर असरंती
ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି। ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ଅଥଚ ଆଜି ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଖଣ୍ଡିତା। ଜଳଦ, ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳାକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏତିକି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲେଖାହେଇଛି ବାରିବାହ। ବାରିବାହର ଅର୍ଥ ମେଘ। ବାରିଦ, ଏଠି ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଦୂରବନ୍ଧୁଟି ମେଘର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠିର ଅର୍ଥ ଆମେ ବାରିଦ, ବାରିବାହ, ମେଘ ବୋଲି ବୁଝି ନେଇଥିବା। ସେମିତି ଜଳଦ, ଘନ, ବଳାହକ ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଦେଖିବା ସ୍ନିଗ୍ଧ, କୋମଳ, ବାତାୟନ, ଝରକା, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ, ଭ୍ରମଣଶୀଳା, ଉଦାସୀନା, ଅନାସକ୍ତା, ସଲିଳ, ଜଳ, ଜୀବୀ, ଜୀବିକାଯୁକ୍ତ, କାତର, ବ୍ୟାକୁଳ, ଦୁଃଖ, ଧୂମ, ଧୂଆଁ, ଉଦନ୍ତ, ଖବର, ବାର୍ତ୍ତା, ସାରଭୂତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତା। ସେମିତି ପୂଗ, ପୂଗ ଅର୍ଥ ଭୁଆ, ପୁନ୍ନାଗ, ପୁଲାଙ୍ଗ, ତମାଳକ, ତେଜପତ୍ର, ତମାଳ ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ଜାତୀୟ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଯେମିତି ତାମ୍ବୁଳ, ପାନ, ମହୋଦଧି, ସମୁଦ୍ର, ସମାକୁଳ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ, ନିବିଡ଼, ଫଞ୍ଚ ବା ଯେଉଁଠି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖିଲା ଅପରୂପା, ଅଦ୍ଭୁତ, ଅତୁଳନୀୟା, କିରୀଟିନୀ, ମୁକୁଟଧାରୀ, ପ୍ରସବିନୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ଆବୃତ ବା ଗୁପ୍ତ, ପତିତା, ଭ୍ରଷ୍ଟା, ଲାଞ୍ଛିତା, ତିରସ୍କୃତା, ବଳାକା, ବଗ, ଗନ୍ଧବହ, ପବନ, ହିଲ୍ଲୋଳ, ଦୋଳନ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଉଚ୍ଚତର କରି, ପୀତ, ହଳଦିଆ, ବନମାଳୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ଅପାଙ୍ଗ, ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀର କଟାକ୍ଷ, ରୂପସୁଧା, ରୂପର ଅମୃତ। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ ଆସୁଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିନେବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ପାଟଣା ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅବସାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଦାଘର ରୌଦ୍ରତାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜନତା ହାହାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମେଘ ଆସିବ, ବର୍ଷା ହେବ, ସେହିଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘ ଦେଖାଯାଇଛି, ମେଘକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଲା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ଯେହେତୁ ପାଟଣା ସହରଟିକୁ ପୁଷ୍ପପୁର କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ପାଟଣା ସହରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିବା ସମୟରେ ମେଘ ଆସିଛି
से मेघ को वरण करछन्ति स्वागत करछन्ति। तेणु प्रबंधटर नाम रखिले पुष्पपुर रे वर्षा वरण। ये प्रबंधट आकाश रे कलाहांडिया मेघ घुटी आसी प्राबंधिकर दृष्टिगोचर होइछि मेघ को सेतेबेले से ताको स्वागत करछन्ति। तेणु प्रथमे लिखिले स्वागत बारिबाह स्वागत तोर स्निग्ध कज्ज्वल कांति आदि पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। प्रासाद वातायन पथरे तोर आगमनेर शत शुभ शंख बाजी उठुछि। दूरबंधु बहुदिन परे तोर शुभागमन आज मंगलकर और मधुमय हो उठिछि। तोर स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे सजीव और श्यामल हो उठिब। देख लक्ष्य कर पिले आरंभ प्रबंधक केते सुंदर तुलना दे प्रबंधटी को आरंभ करछन्ति। से लिखिले जे बारिबाह स्वागत तते मु स्वागत करुछि काहेकि ना बहुत दिन परे तो आसी पहुंचिछु। ई निदागर दारुण जंत्रणारू तू ही हमको मुक्ति देबु। तेणु स्वागत तोर स्निग्ध कज्ज्वल कांति हमें देखिले स्निग्ध अर्थ होची कोमल स्निग्ध अर्थ हमें कोमल देखिले। ई स्निग्ध कज्ज्वल कांति मेघर वर्ण साधारणतः कला। तेणु प्राबंधिक से जो कला रंगर मेघ से कला रंगर मेघ को कहले जे स्निग्ध कज्ज्वल कांति कज्ज्वल भलिया वर्ण आज पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। एटी काहे कहले ए नेत्रोत्सवटर अर्थ कोन? जगन्नाथंकर भगवान जगन्नाथंकर 12 मास रे 13 पर्व हुए। जेतेले स्नान पूर्णिमा रे चतुर्धामूर्तिंकर स्नान कार्य समापन हो जाए तापर भगवान अणसर घरे पड़ जाती। अणसर घरे रहिबार 15 दिन पर जितेबेले आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या आसे ये आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि रे भगवान नवजौवन दर्शन हुए। ये नवजौवन रूप धारण करती सेतेबेले जगन्नाथंकर से अपूर्व लोभनीय कमनीय कांति को दर्शन करने अगणित भक्त अगणित जनता अपलक नेत्र रे चाहि रही थांती। एक माने आखि पता पड़ी नथिबो एभଳି भाବରେ लोक तांकर से दिव्य रूप को दर्शन करने चाहि रही थांती। आज प्राबंधिक मध्य मेघ को से भଳି भाବରେ तुलना देले जे मेघ तोर जो स्निग्ध कज्ज्वल कांति अच्छी से कज्ज्वल कांति को पुष्पपुर रे अगणित पुष्पपुर अगणित जनता तथा अपलक नेत्र रे चाहि रही कहीं से निदाघर जो जंत्रणा भोग करछन्ति प्रचंड ग्रीष्मर प्रभाव रे जनजीवन जहाँ अस्तव्यस्त हो जाइछि। तेणु मेघ आसीगले से आश्वस्ति लाभ करेंगे। तेणु तोर आगमन को मु स्वागत करुछि। आज पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। प्रासाद वातायन पथरे तोर आगमन शत शुभ शंख बाजी उठुछि। प्रासाद अर्थ अट्टालिका वातायन अर्थ झरका बड़ अट्टालिका झरका पाखरे लोक मैंने बसी कौन करती मेघ आसबार दृश्य देखते। लक्ष्य करते पिले मेघ जो आसे बाहर बुलूवा लोक घर भर को पलि आसती आ घर को आसला घर झरका पाखे बसिक चाहती मेघ आसला केते जोर आसूची केतेबेले वर्षा हम यही कथा सब आलोचना होता है। जेमिति आमे जड़े नवागत बंधु को देखिले तांको स्वागत करने शंखवादन करुचे शंख बजई तांको स्वागत करुचे से भली प्राबंधिक कहते ये बारिबाह तोर आगमन को ये अगणित जनता वातायन पाखरे बसे शुभ शंख बजाउछन्ति अर्थात तो विषय आलोचना करछन्ति। दूरबंधु बहुदिन परे तोर शुभागमन आज मंगलकर और मधुमय हो उठिछि। बहुत दिन व्यवधान पर अर्थात ग्रीष्म ऋतुर अवसान पर जितेबाला तोर आगमन होती तोर आगमन निश्चित रूपे मंगलकर हम मधुमय हम कहीं ना जो धरणी आज शुष्क पलटि जाइए जो सबुजीमा भरा वनराजी आज शुष्क पलटि जाइए सेगुड़िक श्यामलीन हो उठिब। तेणु तोर आगमन मंगलकर मधुमय हो उठिछि
ଆଉ ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ବାରିବାହ ତୋର ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ପୁଷ୍ପପୁର ଅର୍ଥ ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଚିରେ ସଜୀବ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅର୍ଥ ଏ ଶୁଷ୍କ ଧରଣୀ ପୁଣି ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏ ସବୁଜିମା ଭରା ବନରାଜି ଯେଉଁଠି ତାର ସୌଷ୍ଠବକୁ ହରେଇ, ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ହରେଇ ସେ ସବୁଜିମା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ ତାର ନବକଳେବର ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ବାରିଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅକ୍ଷରେ ତୋତେ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ଏଠି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏ ଯେଉଁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ କଥାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିରହୀ ଯକ୍ଷର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମେଘକୁ ଦୂତ ରୂପେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନର ମାନସୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମେଘ ତୋତେ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ସେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା, ଅର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ପଠାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲା। ମେଘ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଶୁଣି ତାର ପ୍ରଣୟିନୀ ବିରହୀ ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇ ପାରିଥିଲୁ, ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ମେଘ ଏ ଯେଉଁ ଜନସମାଜର ଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର କଥା ତୁ କ'ଣ ସେତିକ କରିପାରିବୁନି? ଏଇଠି କହିବା ପଛରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଘନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ଏ ଭ୍ରମ୍ୟମାଣା ଉଦାସୀନା ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯକ୍ଷ ତୋତେ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲା, ଆଉ ତୁ ତା କଥାକୁ ଶୁଣି ତା ସହିତ ମାନେ ତାର ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ତୋତେ ଏ କଥାଟି? ସେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଖକୁ ପଠାଇବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିଠୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ମେଘ ତୁ ଆଜି ସେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ବି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଘୋର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଘ ତୁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଏ ମୋର ମନର ବାର୍ତ୍ତା ବି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ସାଧନ କରିବୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଉଦାସୀନା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧରଣୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ହେଲେ, କୋଉଥିରୁ ନା ଯେଉଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି, ଇଏ ଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣା ଧରଣୀ, ଏ ପ୍ରକୃତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ସେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧରଣୀ କେମିତି ରହିଛି? ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ବାୟୁ ନଥାନ୍ତା, କି ଆଲୋକ ନଥାନ୍ତା, କି ଉତ୍ତାପ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଜୀବଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା କି? ନା ଏଠି ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଥାନ୍ତା? ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧରଣୀ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁ ରହିବନି, ତାହେଲେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ନା ସେମିତି ସଲିଳ ଅର୍ଥ ଜଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ କୋଉଠି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ କି? ଏଇଠି କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜଳାଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଦୀନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି, ଏଠି ଦୀନ ଅର୍ଥ ସେ ନିଜକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୀନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତୋତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି।
कारण आम जो क्या जड़े सम्मानित करुचे क्या प्रार्थना करुचे भगवान को जो आम कि पूजार्चना करुचे से कौन करुचे उपचार दान करुचे। उपचार कौन ना अर्घ्य गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ए सब प्रदान करी आम पूजा अर्चना करुचे। किंतु प्राबंधिक कहले से सीना से विरही यक्षटी तते सब पूजा करथिला अर्घ्य पुष्प धूप दीप गंध नैवेद्य करथिला किंतु मो पाखरे तो से सब किछि नाही मु तते देवी कोन अश्रु अर्घ्य मो आखिर लुह टिकक जेहेतु मु जन्मभूमि मोर दूरे रही मोर आत्मीय स्वजन मु दूर अच्छी तेणु सी जो हृदय व्याकुलता आसूची ताकू नहीं से कहले जे ए दिन ए दरिद्र अश्रु अर्घ्य अर्थ अश्रुटी को अर्घ्य रूपे प्रदान करते मानस कमल अर्पण करी मनरूपक पद्म कमल अर्थ पद्म ये पुष्पर मोर मनरूपक पद्मटे अर्पण करी मु तते कातरे कहूँ दुखरे कहूँ विनय कहूँ तू पुष्पपुर स्वकर्म सारी ये जो पाटणागढ़ अंचल तोर स्वकर्म सारी मेघर स्वकर्म कौन वर्षा करवा ये वर्षा हवाड़ी सारी देकरी तू उत्कल पथरे गति करू अर्थ मोर प्रिय जन्मभूमि उत्कल आड़ को तू गति करू। पुणी कहले जे आज जदि मु धूम ज्योति सलिल हो तो सहित मिशि पारती तेरे वातायन पथरे उड़ी जाई अग्रगति मोर जन्मभूमि को तोते चिन्हाई दियंती। भल कथाटे कहले आम जो गोटे नुआ जगह को जाऊे अपरिचित स्थान को जाऊे से पिला लक्ष्य करमको गोटे गाइड दरकार पड़े पथ प्रदर्शक जी आम सहित से जाती विभिन्न स्थान को आमको देखी दिखती ता विषय किसी किसी कथा कहती आमको से संबंध में गोटे परिचय कराती ज्ञान दिखती से भाई मेघ को कहते प्राबंधिक जे तू उत्कल पथरे जीवु किंतु मोर जदि से क्षमता था मुझे धूम ज्योति और सलिल हो पारि था धूम अर्थ धुआं ज्योति अर्थ आलोक सलिल अर्थ जल यदि धुआं कि आलोक कि जल होती तो सहित मिसिकी ए वातायन पथरे उड़ी जाई अग्रगति मोर जन्मभूमि को तते चिन्हाई दे पारती तोते एत कष्ट पड़िया पड़ंतानी तते एत खोजिया पड़ंतानी मु आगरे आगरे जाइए मोर जन्मभूमि टी तते चिन्हई दे पारि था किंतु मु तो सेमती हो पारिनी तते किंतु मु गोटे बाट बतईदेवी गोटे रास्ता बतईदेवी मो जन्मभूमि की चिन्हवाई तते केमती सहज हो पार से कथा कि मुझे कहीदेवी। कहले तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूता उत्कल भूमि को चिन्हवाई तोर भ्रम हेबना लक्ष्य कर पिले जन्मभूमि उच्च माने टेक रक्षा से कौ भाई शब्द प्रयोग करते कहले जे भारतर सारभूता उत्कल भूमि सब देश भितर भारतवर्ष हूँ श्रेष्ठ सेमती सब प्रदेश भितर उत्कल प्रदेश हूँ श्रेष्ठ प्रदेश जोटी जगन्नाथ विद्यमान होती विराजमान होती तेणु से कहले जे भारतर सारभूता उत्कल भूमि को ये सर्वश्रेष्ठ स्थान उत्कल भूमि को चिन्हवाई तोते भ्रम हेना तू सन्देह पड़ोनी कहीं ना तार गोटे भौगोलिक मानचित्र अच्छी ये पिला लक्ष्य कर प्रबंधक सूक्ष्म विचारधारा केमती रही सूक्ष्म चिंताधारा केमती रही से ए प्रबंध में समग्र उत्कलर भौगोलिक मानचित्र अंकन करने संगे संगे अतीत उत्कलर गौरवर गाथा गाइबा से भूली ना भारत ओडिशार इतिहास एवं ओडिशार भौगोलिक मानचित्र ये दुईटर अपूर्व समन्वय देखा मिलवा आमको ये प्रबंध भितर कहले तू देखू जे एक दिगरे भोग पुन्नग ताल तमाल तांबूल नारिकेल बनरे विशोभित महोदधीर बेलाभूमि से बलयित होशार मानचित्र टी अंकन कले ये प्राबंधिक से मानचित्र को दर्शा कहले गोटे पटे आम जो समुद्र बेलाभूमि अंचल रही जोटी आम कोस्टाल बेल्ट कहे से समुद्र बेलाभूमि अंचल तक पड़ो से देखिपर जे पुग पुन्नाग पुग पुन्नाग ताल तमाल तांबूल नारिकेल बनरे विशोभित हो अर्थात ये कौन रही पुग अर्थ अच्छी बुआ पुन्नाग अर्थ अच्छी पोलांग बुझला ताल ताल गछ जानी सहज शब्दटी तमाल
ତମାଳ ଯୋଉ ତମର ଆମ୍ବ ଗଛ ଜାତୀୟ, ତାମ୍ବୁଳ, ତାମ୍ବୁଳଟି ପାନ, ନାରିକେଳ, ନାରିକେଳ ମାନେ ନଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଭିତ ହୋଇଥିବ ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଗୋଟିଏ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଯଦି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍, ଯେଉଁଠି ତାର ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଦେଖିବା, ତାକୁ ଯଦି ତାର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର କଥା ଦେଖିବା, ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ବଳୟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଛି ଗିରିବନ ସଂକୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଅସଂଖ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବନରାଜି ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ, ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାଭୂମିରେ ଇଏ ବଳୟିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା, ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜିମା ଭରା ଶ୍ୟାମଳ ଭରା କେଦାର ବନକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଇଏ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଗାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା, ଅଥଚ ଆଜି ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍କଳରେ କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳର କଥା ଯେ ସେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଉଠି, ସେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ଯେ କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ। ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କୋଟି କୋଟି ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏଇ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା କହିବା, ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯଦି ଇତିହାସର ମହାନ ମହାନ ମହାରଥୀ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି କୋଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ। ଏଠି ପିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ ଭଳିଆ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ରହିଛି, ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଏଠି କୋଣାର୍କ ଭଳି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଇ ଉତ୍କଳର ଭୂମିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ, ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ, ଇଏ ନଦୀ ନାଳ ଝରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଆରି ଗର୍ଭରେ ରହିଛି। ଆର ଯେଉଁ ଗିରିବନ ସଂକୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତାର ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭରି ରହିଛି। ଏମିତି କୌଣସି ରତ୍ନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ତଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ଉତ୍କଳର ଜଳ ହେଉଛି ସୁଜଳ, ତାର ଫଳ ହେଉଛି ସୁଫଳ, ଏ ଶ୍ୟାମଳିମା ଭରା ଅଞ୍ଚଳ। ତଥାପି ଏତିକି ହେଉଛି ଅତୀତର କୀର୍ତ୍ତି ଗୌରବ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଅଥଚ ଆଜି ସେ ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା। ଏଠି ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ପତିତା, ପତିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟା, ଲାଞ୍ଛିତା ତିରସ୍କୃତା। ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଜି ପତିତା ଅଛି, ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଖଣ୍ଡିତା। ଜଳଦ ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ବଳାକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ସେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦେଖ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ, ମେଘ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭଳି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିବୁ ଯେ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଆଉ ବଳାକା ବିଶୋଭିତ। ବଳାକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଗ, ବୁଝିଲା? ବଳାକାର ଅର୍ଥ ବଗ। ବଗ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଯେଉଁ ତୁମର ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ, ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି ବଗ ଗୁଡ଼ିକ ବସିଥିବେ। ଯେ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ବଳାକା ବିଶୋଭିତ ଗନ୍ଧବହ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଭାସି ଭାସି
पीत बसन मनमाଳି परी पुणी आ गोटे सुंदर तुलना देले पीत बसन मनमाଳି कथा कहा जेतेबेले महाप्रलय हो जाइतिला से प्रलय भितर जेभଳି भगवान पीत बसन मनमाଳି भगवान श्रीकृष्ण भगवान विष्णु ये समग्र प्रलयटी को दर्शन कर पारथिले सेही भଳି आज उत्कल रे हाहाकार सृष्टि हो जाइछि ये लोकंकर जो घोर दुख दुर्दशा रही से भितर मेघ भगवान कृष्ण जो भली प्रलय को दर्शन करते तू आज उत्कल आकाश में से भली विराजमान हो आपने कहले जे गोपांगना मानक अपांग घनश्याम रूप सुधा पान कलापरी उत्कल आज कोटि नेत्र तोर रूप सुधा पान कर जितेबाला भगवान प्रलय गर्भरे प्रलय समय ये समग्र विश्व को अवलोकन करते भगवान से दिव्य कमनीय कांति को दर्शन करने राजराजेश्वर रसराज रसिकेन्द्र ब्रजेन्द्र बिहारी श्रीकृष्णकर कमनीय दिव्य कांति को दर्शन करने 16 सहस्र गोपांगना जेभଳି तांकर बांक चाहाणी अर्थात नयन कटाक्ष सी भगवान श्रीकृष्णकर रूपामृत को पान करते रूप सुधा को पान करते आज तोर से भली स्निग्ध कमनीय कज्ज्वल कांति को जन्मभूमि उत्कलर अगणित नरनारी से भली भाव से गोपांगना मानक भली तोर रूप सुधा को पान करेंगे घनश्याम कृष्णकर रूप सुधा रूप अमृत को जो भली गोपी माने तांकर नेत्र माध्यम पान कर चली ठीक से भली तोर स्निग्ध कमनीय कज्ज्वल कांति को मोर प्रिय जन्मभूमि अगणित नरनारी तोर रूप सुधा को पान करेंगे आज विषय को आम ये रखा परवर्ती श्रेणी अन्य विषय आलोचना करवा। धन्यवाद।